पुष्पा 2 सिनेमाला बॉक्स ऑफिसवर चांगलंच यश मिळत आहे, तर दुसरीकडे अभिनेता अल्लू अर्जुन यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे। अभिनेत्याच्या विरोधात निर्दोष हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या प्रकरणी अभिनेत्याला अटक देखील करण्यात आली। सध्या थिएटरमध्ये चेंगराचेंगरीत एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर महिलेच्या मुलाची प्रकृती गंभीर आहे। या प्रकरणी अभिनेत्याला अटक करण्यात आली। सध्या अभिनेत्याला अटक झाल्यानंतरचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतोय। व्हिडिओमध्ये काही पोलीस अधिकारी साध्या वेशात दिसत आहे, तर पोलीस दारात अटक करण्यासाठी आल्याने अभिनेत्याची पत्नी चिंतेत असल्याचं दिसतंय। पण अल्लू अर्जुन याच्या चेहऱ्यावर कोणतीच खंत दिसून येत नाही। शिवाय अभिनेता व्हिडिओमध्ये चहा किंवा कॉफी पिताना देखील दिसत आहे। मृत महिलेचा पती मोगदमपल्ली भास्कर याने अभिनेता अल्लू अर्जुनला जबाबदार ठरवलं आहे। अल्लू अर्जुन जर सांगून आला असता तर चेंगराचेंगरी झाली नसती। टीमने सांगितलं असतं तर माझ्या पत्नीचं निधन झालं नसतं आणि माझ्या मुलाची प्रकृती चिंताजनक नसती। मुलगा अभिनेत्याचा चाहता आहे म्हणून सिनेमा पाहण्यासाठी गेला होता, असं देखील महिलेच्या पतीनं सांगितलं आहे। सर మీరు ఏం ఆర్డర్ చేయండి మీరు ఏం ఆర్డర్ చేయండి ఎందుకంటే అర్థం మార్చుకుంటారు అంటే బయట ఒక మనిషి పంపించమంటే సార్ నాకు తీసుకెళ్తాం తప్పలేదు ఫోటోలు తప్పలేదు కాదు దాంట్లో తప్పలేదు అది బెడ్రూమ్ బయటకు వచ్చి బెడ్రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం సిస్టమ్ స్కూల్ నుంచి వాళ్ళని చేశారు అది ఇది మీకు తప్పకుండా నేను చెప్తున్నా ఇది మంచి విషయం కాదు ఇంకా ఏ క్రెడిట్ వచ్చినా రాని నా చేతిలో ఉండాలి గుడ్ అయినా బ్యాడ్ పాట పడుతుంది सर 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 सर